চা বাগানের শ্রমিকদের বকেয়া পিএফের টাকায় সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে জলপাইগুড়িতে এলেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিকা। আজ জলপাইগুড়ি দিনবাজারের ভবিষ্যনিধি ভবনে রিজিওনাল পিএফ কমিশনারের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করেন তিনি। এ বিষয়ে সাংসদ বলেন, ডুয়ার্সের হলদিবাড়ি ডানকান সহ একাধিক বাগান রয়েছে যেখানকার শ্রমিকরা এখনো পিএফের টাকা ঠিকঠাক পাননি। তৃণমূল বা বাম শ্রমিক সংগঠনগুলো এই বিষয়ে কোনো কাজ করছে না, তারা শুধু লোক দেখানোর জন্যই পিএফ অফিস অভিযান করছে। আমি চা বাগানের একজন মানুষ, শ্রমিক পরিবারের ছেলে, কোনো বাগানের মালিক শ্রমিকদের টাকা মেরে চলে যাবে এ হতে পারে না। আগামী দিনে যে মালিক পিএফ এর টাকা জমা দেবেন না তাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন তিনি। প্রচুর এরকম বাগান আছে, হলদিবাড়ির চা বাগান আছে, কিছু যে ডানকানসের চা বাগানগুলো আছে তারাও মানে অন্য মালিকের হাতে চলে গেছে। এরকম প্রচুর অসাধু মালিক আছে। আমি একটা মেল করেছি পিএফ কমিশনার সাহেব, ইতিমধ্যে সে তালিকাটা পেয়ে যাব যে কোন কোন বাগান এখন পর্যন্ত পিএফ এর টাকা জমা দেয়নি। সে তালিকাটা পেলে নিশ্চিতভাবে আপনাদের হাতে তুলে দেব। দাদা, শ্রমিক সংগঠনগুলোর ভূমিকা কি, বা তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আছে বা বামেদের শ্রমিক সংগঠন আছে, তারা এইসব ব্যাপারে কি ভূমিকা নিচ্ছে? আর দেখুন, তারা শুধু লোক দেখানোর জন্য পিএফ অফিস অভিযান করে, লোক দেখানোর জন্য করে, কিন্তু আমরা মনের থেকে, আমি নিজে একজন চা বাগানে থাকি, চা বাগানের শ্রমিকের ছেলে, ফলে যে কেউ পিএফ এর টাকা মেরে চলে যাবে কোনো মালিক, এটা হতে পারে না। কোনো দালাল চক্র যে পিএফ এর টাকা মেরে চলে যাবে এটা হতে পারে না। আগামী দিন শক্তপোক্ত ভাবে যে মালিক পিএফ এর টাকা জমা দিচ্ছে না তার বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করবো, এবং যারা দালাল চক্রে জড়িত আছে তাদের সাথে আমরা লড়াই করব। মানে সাংগঠনিক তরফ থেকে, ইউনিয়নের তরফ থেকে আমরা লড়াই করব। आपने आया, क्या बताया उन्होंने? एमपी सर ने अपना कुछ कंसर्न रेज किया था कुछ डिफॉल्टर एस्टेब्लिशमेंट्स के बारे में कि इस द्वार क्षेत्र में कुछ डिफॉल्टर एस्टेब्लिशमेंट हैं, तो विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है। तो सर ने ऑलरेडी उनके पीएस को इंस्ट्रक्ट कर दिया है। वो जो भी डिटेल चाहते हैं हमने एश्योर किया उनको कि आप हमें एक ईमेल कर दीजिए, हम आपको जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। सब प्रॉब्लम क्या क्या हो रहा है जो आप लोग जो काम कर रहे हैं पीएफ को लेकर? श्रमिकों को क्या जो मालिक है ठीक ठाक भुगतान कर रहे हैं पीएफ का पैसा? नहीं, देखिए, ये सतत प्रक्रिया है। पीएफ में एम्प्लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो हर महीने उनकी जो वेजेस या सैलरी है उसमें से 12% काटे, उतना ही मैचिंग कंट्रीब्यूशन मिला के, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज वगैरह मिला के उसको हर महीने जमा करें। लेकिन इस क्षेत्र में मैं चूँकि कुछ महीने पहले ही आया हूँ, मैंने देखा है यहाँ कुछ डिफॉल्टर संस्थान है, तो उनके विरुद्ध जो पीएफ कार्यालय है वो नियमानुसार कार्रवाई कर रहा है, और जो भी हमारे संज्ञान में लाया जाएगा उस पर एज पर एक्ट एंड स्कीम हम कार्रवाई करेंगे। स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की कोई कवायद? हाँ, बिल्कुल। काफ़ी सारे FIR फाइल किए गए हैं जिसका डाटा मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। हमारे यहाँ रिकवरी के भी प्रावधान है जिसमें चल संपत्ति की अटैचमेंट की कार्रवाई होती है, और जो मालिक हैं उनकी गिरफ्तारी होती है। रिकवरी अधिकारी के पास 6 महीने तक जेल में भेजने के प्रावधान भी है। तो वो सारी कार्रवाई की जा रही है।